ओम शांति 30/10/2025 मुरली। बाबा बोलছে मीठे बच्चे, तुम्हें अभी बहुत बहुत साधारण रहना है। फैशनेबल ऊंचे कपड़े पहनने से भी দেহাভিমান आते हैं। বাবা যে খুব সাধারণ থাকতে হবে, উঁচু কাপড় পরা যাবে না, फैशनेबल বেশি থাকা যাবে না, তাহলে দেহাভিমান চলে আসবে। प्रश्न में बाबा बोल रही है, तकदीर में उच्च पद नहीं है तो किस बात में बच्चे सुस्ती करते हैं। भाग्य यदि उঁচু पद ना থাকে তাহলে কোন ব্যাপারে বাচ্চারা आलस्य করে। उत्तर में बाबा कहते हैं बच्चे आपने सुधार करने के लिए चार्ट रखो। बाबा बार बार जोर দিচ্ছে চার্টের ওপর। याद का चार्ट देखने में बहुत फ़ायदा है, যত यादेर चार्ट আমরা দেখব তত फ़ायदा। नोटबुक सदा साथ में हो, चेक करो कितना समय बाबा को याद किया। हमारा रेजिस्टार कैसा है, बाबा যে রেজিস্টার চেক করো যে আমাদের মধ্যে দৈবী ক্যারেক্টার এসেছে, দৈবী গুণ এসেছে। কর্ম করতে বাবা কি याद रहती है। बाबा যে কর্ম করতে করতে বাবার याद থাকে, কারণ याद से ही काट उतरेगी, ऊंच तकदीर बनेगी। गीत হচ্ছে ভোলানাথ সে নিরালা। বাবা মিঠে মিঠে বাচ্চা কাকার আমাদেরকে বলছে বাবা যে তোমাদের এম অবজেক্ট হচ্ছে লক্ষ্মী नारायण। এই জন্য সবসময় বাবা বলছে इनको लक्ष्मी नारायण को देख बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा ये पढ़ाई है और पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण। আমরা হচ্ছে গডলি স্টুডেন্ট, ঈশ্বরীয় বিদ্যার্থী, আমাদের টার্গেট হচ্ছে লক্ষ্মী নারায়ণ। তার জন্য বাবা বলছে गीत भी बहुत अच्छा है, बहुत भोलानाथ है। कोई তার জন্য कोई कोई शंकर को भोलानाथ समझते हैं। बाबा বলছে শঙ্কর আর শিব আলাদা। শিব বাবা হচ্ছে উচ্চ ভগবান আর শঙ্কর হচ্ছে দেবতা। फिर दोनों एक कैसे हो सकते हैं। বাবা বলছে যে ভগবানই হচ্ছে ভক্তের রক্ষক, কারণ ভক্তের ওপর आपदाएं এসেছে। কি आपदाएं। বাবা বলছে 5 विकार की आपदाएं सबके ऊपर है, भगवत भी सब है, ज्ञान किसको नहीं कहा जा सकता। बाबा बोलছে ज्ञान और भक्ति बिल्कुल अलग चीज़ है, जैसे शिव और शंकर अलग चीज़ है। যখন আমরা জ্ঞান পাই তখন ভক্তি আর থাকে না। বাবা বলছে জ্ঞানের মাধ্যমে আমরা সুখধামের মালিক হয়ে যাই। আধা কল্পকে লিয়ে আমাদের সদ্গতি হয়ে যায়, আমরা আধা কল্পের জন্যে বর্ষা পাই। বাবা বলছে যে আমরা জ্ঞান সে দেবতা হয়ে যাই। তো বাবা বলছে যে আবার এই পাঠ আবার দাপট থেকে ভক্তি চলে আসে। বাবা বলছে এটাই রিপিট হয় বারবার। বাম ভক্তি যখনই শুরু হয় তখনই বাম মার্গ শুরু হয়। বাম মার্গ অর্থাৎ পতিত বান্নে কা মার্গ। বাবা বলছে তার মধ্যে সব থেকে বড় হচ্ছে কাম বিকার, সেই জন্যই বলা হয় কাম जीत जगत जीत। बाबा जी वो कोई जीत थोड़ी ही पाते हैं। रावण राज्य में विकार के बिगाड़ कोई कभी शरीर पैदा नहीं होता है। सत्य युग में আবার রাবণ রাজ্য होता ही नहीं। বাবা যে সত্য যুগেও যদি রাবণ রাজ্য হয় তাহলে আর বাবা রাম রাজ্য কিসের জন্য স্থাপন করছে। বাবার কিতনা চিন্তা থাকে যে আমি সব কিছু ধন সম্পদ দিয়ে সত্য যুগে আমার বাচ্চারা সুখী হবে। বাবা বলছে সত্য যুগে আমরা 21 জন্মের জন্য प्रारब्ध পাই, वहाँ প্রচুর অর্থাৎ ধন मिल जाता है, ওখানে কেউ দেবেলা नहीं मारेंगे। এইসব বুদ্ধিকে ধারণ करने की बात है। এগুলো যদি বুদ্ধিতে ধারণ থাকে বাবা যে बहुत खुशी में থাকেंगे। তোমার জ্ঞান আর যোগ বাবা যে সব গুপ্ত है। বাবা যে এইগুলি আমাদের হাতিয়ার, আর এটা ভক্তি মার্গে না বুঝতে পেরে দেবী দেবতাদের বাবা যে बहुत হাতিয়ার दे दिया, স্থূল হাতিয়ার। বাবা যে স্থূল হাতিয়ার की कोई बात नहीं, ये হচ্ছে জ্ঞান তলবার, জ্ঞান খড়গ। তো বাবা বলছে যে এই ভক্তি মার্গে এগুলো স্থূল হাতিয়ার দিয়ে দিয়েছে, জ্ঞান খড়গ আসলে। বাবা বলছে যে बेहद का बाप बेट समझाते हैं, वो समझते शक्ति सेना ने जीत पाई तो जरूर कोई हथियार होंगे। बाबा आकर ये सब भूल बताते हैं যে এইসব कोई हथियार স্থূল হাতিয়ার नहीं, জ্ঞান আর যোগ का हथियार। বাবা বলছে যে একদিন তোমাদের সবাই বিদ্বান পণ্ডিত সবাই আসবে, কারণ বৃহৎ বাপ का জ্ঞান है। और যে তোমরা যত শ্রীমতে চলবে ততই তোমাদের কল্যাণ হবে, দেহ অভিমান আস্তে আস্তে ভাঙবে। এখন তো সাহুকার লোক আসে না, পরে সব আসবে। বাবা বলছে দেহ অহংকারকে छोड़ो, আচ্ছা কাপড়ে আদি কি নেশা रहते हैं। বাবা যে সব ভালো কাপড় পরার নেশা এখন দেখো না, এটা তোমাদের বনবাহ। আসলে তোমরা সত্য যুগে যাবে শ্বশুর ঘরে, ওখানে বহুত কিছু जेवर सब कुछ पढ़ेंगे। বাবা বলছে যে जैसे कर्म मैं करता हूँ बच्चों को भी साधारण रहना है, नहीं तो देह का अभिमान आ जाता है। और जो आ रही देहाभिमान बहुत नुकसान कर देते हैं। बाबा जो वहाँ तुमको सब कुछ मिलेगी, जेवर आदि नहीं यह नहीं पहनने हैं, कारण এখন চুরি ডাকাতিও বেড়ে গেছে।
কেউ যদি जेवर आदि परे रास्ता में डाकू लूट कर लेते हैं। बाबा जी दिन दिन এই হাঙ্গামা বাড়তেই চাইবে, সেই জন্য আমাদের আসল কাজ নিজেকে आत्मा ভেবে बाबा को याद करा। কারণ देह अभिमान में आने से ही सब कुछ भूल जाबो। ये मेहनत अभी मिलते, फिर कभी भक्ति मार्ग में ये मेहनत नहीं मिलती। বাবা বলছে যে তুমি এখন সঙ্গম পর হো। বাবা এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে এসেছে, এই সময় মহাভারত লড়াই হবে, কারণ সমস্ত দেশ অ্যাটমিক বোম বানাতে রয়েছে। तो बाबा जी कितना भी माथा मारो कि বোম বন্ধ হয়ে যায়, परंतु ऐसे हो नहीं सकता। ওরা তৈরি করা বন্ধ করবে না, কারণ এটা ড্রামায় ফিক্সড। এই পুরানো দুনিয়া বিনাশ হতে হবে। समझाने से भी समझेंगे नहीं, কারণ মত होना है, হোলসেল মৃত্যু হবে। বাবা বলছে যে ড্রামা में এটা ফিক্সড আছে। যাদব আর কৌরবকে খালাস होना ही है। ইউরোপবাসী হচ্ছে যাদব, उनका साइंस घमंड जिससे विनाश होता है, আর আমাদের হচ্ছে সাইলেন্স ঘমंड। আমরা ডেড সাইলেন্সে চলে যাব, আত্মা যেন শরীর সে ন্যারি হয়ে যাবে। এটাই আমাদের শরীর छोड़ने का पुरुषार्थ আমরা করছি। বলছে পৃথিবীতে আর কেউ আছে যে শরীর छोड़ने के लिए पुरुषार्थ করে? শুধু আমরাই शरीर छोड़ने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सारी दुनिया ढूंढ कर कोई है जो बोले हे आत्मा अब तुमको शरीर छोड़ जाना है। बाबा जी पवित्र हो, पवित्र ना हले प्रचुर साजा खाना पड़ेगा। और साजा कौन खाते हैं? साजा आत्मा ही खाते हैं। उस समय साक्षात्कार হবে যে हमने ये पाप किया, खाओ साजा। उस समय এমন ফিল হবে যেন জন্ম জন্মান্তরের সাজা ভোগ रही है। এত দুঃখ হবে। বাবা বলছে এত দুঃখ যদি ভোগী তাহলে সুখের ব্যালেন্স কি থাকলো? সেই জন্যে আমাদের বাবা বলছে बहुत पवित्र बनो, कोई भी पाप नहीं करो, अपना रजिस्टर ठीक करो, चाल चलन ठीक करो। एजुकेशन मिनिस्टर भी कहेंगे भारत का कैरेक्टर ठीक नहीं, बोलो हम इन लक्ष्मीनारायण जैसा कैरेक्टर्स बनाते हैं। इन লক্ষ্মীনারায়ণ का চিত্র তো সব সময় হাতে রাখতে হবে, এর মধ্যে এর মতো ক্যারেক্টার বানাতে হবে, এইরকম দৈবী গুণে সমৃদ্ধ হতে হবে। আমাদেরকে ऐसे श्रेष्ठ देवी देवता बनना है, তার জন্য बहुत श्रीमत में चलना है, बहुत मेहनत करना है, चाल चलन को सुधारना है। তোমার সবসময় তার জন্য কাচারি করতে হবে। বাবা বলছে सब सेंटेंस बच्चों को कचहरी करने चाहिए, रोज बोलो चार्ट रखो, चार्ट रखते হবে, তবে कैरेक्टर सुधरेंगे। किसके तकदीर में नहीं है तो फिर सुस्ती कर लेते, যারা আলস সাল বেলে থাকবে তাদের ভাগ্যই খারাপ হয়ে যাবে, তারা চার্ট রাখবে না। বাবা বলছে যে 84 চক্রকে জানना पड़ेगा, 84 चक्र को যত জানবো আমরা তত চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাব। कितना सहज है, और फिर पवित्र भी बनना है। बाबा বলছে याद का यात्रा का যত চার্ট রাখবো এসে बहुत फायदा है। নোট বই রাখতে হবে, বাবাকে কিতনা সময় ইয়াদকে রেজিস্টার রাখতে হবে, চার্ট দেখতে হবে যে আমার ইয়াদ বাড়ছে কি কমছে। याद बिगाड़ कान बाबा जी जंग उतर ना सके। काट उतारने के लिए चीज़ के जमनी खिया घासलेट में डालते हैं ना, यह तेमनी कर्म करते हुए भी बाप को याद करना है, तो पुरुषार्थ का फल मिल जाएगा। मेहनत है ना, ऐसे थोड़ी ही बाबा ताज रख देंगे सिर पर। बाबा इतना ऊंच पद देते, कुछ तो मेहनत करनी पड़े। इसमें हाथ पाव आदि कुछ भी नहीं चलाना है, पढ़ाई शुद्ध पढ़ाई बुद्धि में है। शिव बाबा ब्रह्मधारा हमें ये बन रहे हैं। बाबा जी जहाँ যেখানেই যাও ব্যাচ পড়ে রাখো, এই ব্যাচটাই আমাদের कोटा पाम्स, এর দ্বারা প্রচুর সেবা হবে। समझाने की भी बड़ी रॉयलिटी चाहिए, बहुत मीठापन से समझाना है, कोटा पाम्स पर भी समझाना है। বাবা বলছে যে তোমরা হচ্ছে বাবার সাথে প্রীত বুদ্ধি, আর বাকিরা হচ্ছে বিপরীত বুদ্ধি। বাবা বলছে যে তোমরা সুখের সাগরের সম্বন্ধে এসেছো, তোমাদের সুখ ঘনেরে মিলতে হয়। বাবা বলছে যে ওই হদকে বাবা কি দেবে বর্ষা 5-7 লাখ দেবে, আর বেহদে বাবা আমাদেরকে পদমপতি বানাচ্ছে। সেই জন্য বাবা বলছে সুদামা কা মিশাল হ্যাঁ না, যে চাউল মুঠি দিয়ে মহল মিল যায়। এই জন্যে বাবার বাচ্চারা সুদামার মিশাল থেকে শিক্ষা নিয়ে ভাবে যে চাউল নিয়ে যায় বাবার জন্যে, তো বাবা তার সঙ্গে কিছু মশলা নিয়ে যায়। বাবা বলছে যে যেরকম ঈশ্বরের দান করতে হয় সেরকম রিটার্ন পাওয়া যেতে হয়। ভক্তি মার্গে যদি কেউ দান করে, কেউ ধর্মশালা করে দেয়, কেউ বিশ্ববিদ্যালয় করে দেয়, তাহলে 1 जन्म के लिए पाते हैं, আর ইহা 21 जन्म के लिए। সুতরাং বাবার জন্য সব কিছু পরিহার গেলে 21 জন্মে আমাদের প্রাপ্তি হবে। বাবা যে যত বাবাকে ইয়াদ করবো আমাদের খুশি কা পারা চড়েঙ্গে। বাবা বলছে লাস্টে সাক্ষাৎকার হবে, যে কিভাবে কি হবে, তো আমাদের বিনাশেরও সাক্ষাৎকার হবে, আবার স্থাপনার সাক্ষাৎকার হবে। যত আমরা দেখবো যে আমাদের স্বর্গ নজদিক, তো খুশি কা পারা চড়বে। তো বাবা যে ব্রহ্মা বাবার মধ্যেই শিব বাবা এসেছিল, সাক্ষাৎকার করেছিল। ব্রহ্মা বাবাই হচ্ছে সেই ভাগীরথ। তো বাবা বলছে যে तुमको अब भोलानाथ बाप मिला है, कितना भोला, तुमको क्या बनाते हैं। बाबा क्वाकपনের बदले আমাদেরকে 21 जन्म के लिए क्या बना देते हैं। मनुष्य को कुछ भी पता नहीं,
कभी कहेंगे भोलानाथ ने ये दिया, कभी कहेंगे अम्मा ने दिया, गुरु ने दिया, इहाते पढ़ाई बाबाजी যত पढ़ाई पढ़বে তত উঁচু পদ পাবে। এটা ईश्वरीय पाठशाला है। बाबाजी गीता में है भगवानवाज, परंतु ये भी किसको पता नहीं भगवान किसको कहा जाता है। कोई से भी पूछो परमपिता परमात्मा को जानते हो, বাপ है বাগবান। বাবা আমাদেরকে কাঁটা থেকে ফুল বানাচ্ছে, এটাই সেই গার্ডেন অফ আল্লাহ। यूरोपियन लोगों এটা बोलते हैं पैराडाइज। भारत एक समय পরিস্থান था, अभी कब्रिस्तान है। বাবা আবার পরিস্থান বানাने के लिए আমাদেরকে পুরুষার্থ করাচ্ছে। বাবাজি তোমরা सब জেগে उठो एवं अपर के जागाओ। जो खुद जाग जाते हैं तो दूसरों को भी जगाते हैं, नहीं जगाते हैं तो गया खुद जागा हुआ नहीं है। तो बाप समझाता है इन गीतों आदि के भी ड्रामा में नूंद है। বাবা বলছে যে অনেকে অনেক দেবী দেবতার সাক্ষাৎ করে, যে যার भक्तजन के हनुमान आदि का साक्षात्कार हुआ तो समझते हैं भगवान मिला। बाप कहते हैं ये साक्षात्कार आदि भी ड्रामा में फिक्स्ड है, ये साक्षात्कार भी बाबा ही कराते हैं, बाकी ये साक्षात्कार से कोनो फायदा नहीं। बाबा বলছে যে ব্যাজটা সবসময় পরে সব দিকে মানুষকে বোঝাও, ব্যাজই তোমাদের বহুত সার্ভিস करेंगे। तुम रूहानी मिलिटारी हो। बाबा যা শ্রীমত দিচ্ছে ফরেন সেগুলোকে আমল में लाना चाहिए। আমাদেরকে ফরমানবদ্দার হতে হবে बाबा, কারণ আমাদেরকে मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाबा जी जो मनुष्य देवताओं की पूजा करती है, देवताएं तो देवता की पूजा नहीं करेंगे, यह मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि वो श्रेष्ठ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मोक्ष सार बाबा जी बुद्धि में सदा अपनी एम ऑब्जेक्ट याद रखनी है, लक्ष्मी नारायण का चित्र सदा साथ रहे, इसी खुशी में रहो कि हम ऐसा बनने के लिए पढ़ रहे हैं, अभी हम है गॉडली स्टूडेंट। 2 नंबर बाबा बोलছে अपना पुराना कॉकफन चावल मुट्ठी 2 महल लेने हैं, ब्रह्मा बाप को फॉलो कर अविनाशी ज्ञान रत्नों का जौहरी बनना है। वरदान में बाबा बोल रहे हैं निश्चय के आधार पर विजयी रत्नवान सर्वके प्रति मास्टर सहारा दाता भव। যত আমরা নিশ্চয় বুদ্ধি হব তত বিজয়ী হব, তত खुशी में नाचबो। तो বলছে वो अपनी विजय का আমরা विजय वर्णन করব না, लेकिन विजयी होने के कारण दूसरों को भी हिम्मत बढ़ाबो, किसी को भी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते, लेकिन बाप समान मास्टर सहारा दाता হয়ে যাব, অর্থাৎ নিচে से সবাইকে উঁচু हटाबो, बैध से सदा दूर रहेबो, बैध से किनारा होना ही विजयी बनना है। ऐसे विजयी बच्चे सर्व के लिए मास्टर सहारा दाता बन जाते हैं। स्लोगन में बाबा बोल रहे हैं निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाले ही सफलता मूर्त है। ओम शांति।